Pendidikan. Muyasaroh, Sarjana Pendidikan. Maskuna, Sarjana Pendidikan. Urip Maimunah, LH, Sarjana Pendidikan. Sri Mumpuni, Sarjana Pendidikan. Martini Afni Susanti, Sarjana Pendidikan. Suratilah Maria Assumpta, Sarjana Pendidikan. Ngatijah, Sarjana Pendidikan. Esti Sukastri, Sarjana Pendidikan. Laili Yuniarti, Sarjana Pendidikan. Lucia Lamiantini, Sarjana Pendidikan. Juminah, Sarjana Pendidikan. Kustiwanti, Sarjana Pendidikan. Mas Riah, Sarjana Pendidikan. Yuniati Mustika Hindun, Sarjana Pendidikan. Surtiani Atun, Sarjana Pendidikan. Sri Wardani, Sarjana Pendidikan. Yuni Astuti, Sarjana Pendidikan. Ponira, Sarjana Pendidikan. Mugiasih, Sarjana Pendidikan. Pujiati, Sarjana Pendidikan. Ismawati, Sarjana Pendidikan. Rikarti, Sarjana Pendidikan. Sri Haryati, Sarjana Pendidikan. Sri Setyowati, Sarjana Pendidikan. Sri Siswanti, Sarjana Pendidikan. Sri Tuningsih, Sarjana Pendidikan. Sri Wahyuningsih, Sarjana Pendidikan. Sulastri, Sarjana Pendidikan. Suprihatin, Sarjana Pendidikan. Sutini, Sarjana Pendidikan. Rawiyah, Sarjana Pendidikan. Masitoh, Sarjana Pendidikan. Sri Mulyati, Sarjana Pendidikan. Widiati, Sarjana Pendidikan. Muhyati, Sarjana Pendidikan. Nurjanah, Sarjana Pendidikan. Yatimah, Sarjana Pendidikan. Suwarsilah, Sarjana Pendidikan. Juwariah, Sarjana Pendidikan. Saevi Astuti, Sarjana Pendidikan. Sutini, Sarjana Pendidikan. Waryati, Sarjana Pendidikan. Siti Muhimah, Sarjana Pendidikan. Tarsiti, Sarjana Pendidikan.
Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan. Sumarni, Sarjana Pendidikan. Karmilah, Sarjana Pendidikan. Suwarsih, Sarjana Pendidikan. Isti Rahayu, Sarjana Pendidikan. Kundarlina, Sarjana Pendidikan. Rektor dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dipersilakan kembali ke tempat. Eka Agil Mahbub Junaidi, Ahli Madya. Setiani Eka Sari, Ahli Madya. Purwaningsih, Ahli Madya. Abdul Mufid, Ahli Madya.
Anggun Hidayatullah, Ahli Madya. Galih Nur Hermawan, Ahli Madya. Restu Pamularsih, Ahli Madya. Fajar Budi Sujatmiko, Ahli Madya. Satria Santoso, Ahli Madya. Surya Arisandi Dwiayanto, Ahli Madya. Ari Nur Khojim, Ahli Madya. Sesti Supriyana, Ahli Madya. Khairul Umam, Ahli Madya. Mislam, Ahli Madya. Linda Purnamasari, Ahli Madya. Septian Ade Nugroho, Ahli Madya. Tabah Setiadi Wahyu Trisnanto, Ahli Madya. Felicia Pamela, Ahli Madya. Bagus Yuda Satria, Ahli Madya. Oki Selviana Dwi Mawarti, Ahli Madya. Pamungkas Galih Fatur Rahman, Ahli Madya. Sekar Wulandari, Ahli Madya. Yuyun Siti Nurjana, Ahli Madya. Dana Ardianto, Ahli Madya. Ratna Rianti Ningsih, Ahli Madya. Wahyu Setioryadi, Ahli Madya. Suhatno, Ahli Madya. Ahmad Ibnu Ridho, Ahli Madya. Musliah, Ahli Madya. Yuli Sartikno, Ahli Madya. Riana Safitri, Ahli Madya. Entin Yuliani, Ahli Madya. Desi Wulandari, Ahli Madya. Deri Setio Nugroho, Ahli Madya. Agus Sukoyo, Ahli Madya. Sanditya Wahyu Puspitasari, Ahli Madya. Mei Sulistiono, Ahli Madya. Arianto Ragil Saputro, Ahli Madya. Novita Nurdianasari, Ahli Madya. Ragil Apriwibowo, Ahli Madya. Eka Setianingsih, Ahli Madya. Afrian Nurzaini, Ahli Madya. Slamet Riono, Ahli Madya. Yudi Istanto, Ahli Madya. Agung Prisnanto, Ahli Madya. Dodi Priyambudi, Ahli Madya. Dian Catur Fitriani, Ahli Madya. Chandra Priyan Pratama, Ahli Madya. Laila Dianingsih, Ahli Madya.
Febrianto Wibowo, ahli madya. Nur Hasanah, ahli madya. Dika Ari Utomo, ahli madya. Kartika Wulandari, ahli madya. Tri Wahyuli Setianingsih, ahli madya. Mukti Indra Budi Utami, ahli madya. Putri Destiana Anggraini, ahli madya. Wiwit Gunadi, ahli madya. Muri Mahmudin, ahli madya. Happy Febrianto Setiowibowo, ahli madya. Zainuddin Nurrohman, ahli madya. Aryani Dwi Jayanti, ahli madya. Aprianto Basudewa, ahli madya. Setyo Rudito, ahli madya. Erwin Harya Wiratma, ahli madya. Sustriani, ahli madya. Agus Nurrohim, ahli madya. Kukuh Setiawan, ahli madya. Danang Prajantoro, ahli madya. Nunik, ahli madya. Devika Meliana Oktaviani, ahli madya. Ruri Indra Ramadhani, ahli madya. Febri Rizkiono, ahli madya. Lesi Pilianti, ahli madya. Program Studi Kebidanan D3. Lili Ratnawati, ahli madya. NG Amriastuti, ahli madya. Betty Rahayu Utami, ahli madya. Witri Astuti, ahli madya. Vita Rusiana, ahli madya. Nastiti Puji Rahayu, ahli madya. Ajeng Prihandini, ahli madya. Vera Setiawati, ahli madya. Lastri Ulansari, ahli madya. Ani Septianingrum, ahli madya. Faunti Ayu Kinanti, ahli madya. Yuhi Astuti, ahli madya. Aida Larasati, ahli madya. Noni Novita Komalasari, ahli madya. Eni Murwati, ahli madya. Lelin Nuzulul Rahmah, ahli madya. Iswatun Ningsih Setiawati, ahli madya. Alfianti Lukman Sari, ahli madya. Nikita Ayu Kinanti, ahli madya. Rizka Isnaini, ahli madya. Inna Maghfiroh, ahli madya. Niken Yudi Pratiwi, ahli madya. Lina Dwi Jayanti, ahli madya. Fitri Apriliana Sari, ahli madya.
Sanggar Dwi Susanti, Ahli Madya. Tika Fajri Anggraini, Ahli Madya. Sri Puji Dianawati, Ahli Madya. Feni Listiawati, Ahli Madya. Umi Lulu Nur Afia, Ahli Madya. Rizky Hidayati, Ahli Madya. Dwi Yuni Ernawati, Ahli Madya. Irhami Hasna Saifia Adila, Ahli Madya. Dewi Wahyuningrum, Ahli Madya. Ilham Muflikasari, Ahli Madya. Susi Apriliani, Ahli Madya. Shirley Nur Ekawati, Ahli Madya. Imro'atun Mufidah, Ahli Madya. Sevi Maria Ermawati, Ahli Madya. Nungki Tri Setiawati, Ahli Madya. Winda Dwi Jayanti Astiti, Ahli Madya. Ririn Hidayati, Ahli Madya. Lin Sururoh, Ahli Madya. Dwi Mega Purnamasari, Ahli Madya. Yelita Ika Apriliani, Ahli Madya. Lisna Wati, Ahli Madya. Intan Wuryaning Indriani, Ahli Madya. Andwi Kusumawati, Ahli Madya. Catur Febriani, Ahli Madya. Febria Septianti Prasetyana, Ahli Madya. Ken Argi Pramesti, Ahli Madya. Ayu Lisnawati, Ahli Madya. Rina Indriana, Ahli Madya. D. Astuti Ningsli, Ahli Madya. Titik Adidia, Ahli Madya. RR Mita Andriati Pratama, Ahli Madya. Sri Yanti, Ahli Madya. Mutiara Din Safitri, Ahli Madya. Mutiara Fajarwati, Ahli Madya. Foni Anggistia, Ahli Madya. Rahmi Pratiwi, Ahli Madya. Neni Nurjana, Ahli Madya. Erma Fatmawati, Ahli Madya. Zaimar Rohimah, Ahli Madya. Program Studi Keperawatan S1, Maya Rosita Dewi, Sarjana Keperawatan. Ariasti Mastuti, Sarjana Keperawatan. Bekti Widiti Nosa, Sarjana Keperawatan. Muhab Arifin, Sarjana Keperawatan. Jumiati Rizkiani Dwi Nandia, Sarjana Keperawatan. Afik Saiful Anwar, Sarjana Keperawatan. Widi Astuti, Sarjana Keperawatan. Kukuh Indrawan, Sarjana Keperawatan. Suryo Febrianto, Sarjana Keperawatan. Yulian Dwi Nursetyo, Sarjana Keperawatan.
Purnomo Ali Akbar, Sarjana Keperawatan. Wartono, Sarjana Keperawatan. Handika Ayu Maharani, Sarjana Keperawatan. Rina Asri Pangesti, Sarjana Keperawatan. Syafrudin, Sarjana Keperawatan. Harmono, Sarjana Keperawatan. Pipit Dian Setiawati, Sarjana Keperawatan. Rusto Sigit Jatmiko, Sarjana Keperawatan. Aji Maulana Agung Wijayanto, Sarjana Keperawatan. Sri Suparni, Sarjana Keperawatan. Rizka Estriana Lukitasari, Sarjana Keperawatan. Lintas Febri Wahono, Sarjana Keperawatan. Nur Indri Utami, Sarjana Keperawatan. Alfi Nur Anggani, Sarjana Keperawatan. Seger Kurniasi, Sarjana Keperawatan. Lintan Sari, Sarjana Keperawatan. Jumirah, Sarjana Keperawatan. Rudinar Mega Pradiasti, Sarjana Keperawatan. Farid Ashari, Sarjana Keperawatan. Handri Saputra, Sarjana Keperawatan. Ari Purwanti, Sarjana Keperawatan. Suyono, Sarjana Keperawatan. Kurnia Itawardani, Sarjana Keperawatan. Susdianti Sulistianingsi, Sarjana Keperawatan. Khairul Fuad Hashim, Sarjana Keperawatan. Windy Agus Setiana, Sarjana Keperawatan. Arif Rohman Prasetyo, Sarjana Keperawatan. Setio Indra Prayitno, Sarjana Keperawatan. Herwinda Kusuma Dewi, Sarjana Keperawatan. Indri Wisudawati Anggraini, Sarjana Keperawatan. Ardi Gunarto, Sarjana Keperawatan. Wawan Siswanto, Sarjana Keperawatan. Mayang Indah Eka Prasetya, Sarjana Keperawatan. Ida Sulistiani, Sarjana Keperawatan. Esa Muktiaji, Sarjana Keperawatan. Cipta Lina Retnosari, Sarjana Keperawatan. Tri Setianingsi, Sarjana Keperawatan. Kurniatin Putri Septiana, Sarjana Keperawatan. Dian Wahyu Prastanti, Sarjana Keperawatan. Febri Kurniawan, Sarjana Keperawatan. Alifa Arbangatun, Sarjana Keperawatan. Asmara Indra Perdana, Sarjana Keperawatan. Eni Setiawati, Sarjana Keperawatan. Tri Aryani Widyastuti, Sarjana Keperawatan. Iga Nur Cahyani, Sarjana Keperawatan. Widya Larasati, Sarjana Keperawatan. Setiorini Rahayu, Sarjana Keperawatan. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dipersilahkan kembali ke tempat. Dekan Fakultas Ekonomi dimohon mendampingi rektor.
Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen S1, Dimas Bayu Arianto, Sarjana Ekonomi. Rohman Setio Nugro, Sarjana Ekonomi. Trias Aprilianto Nugro, Sarjana Ekonomi. Sujarwadi, Sarjana Ekonomi. Nur Fadrul Rahman, Sarjana Ekonomi. Solehan, Sarjana Ekonomi. Nandang Yudi Permana, Sarjana Ekonomi. Niosita Dwiarini Citrayakti, Sarjana Ekonomi. Siti Nur Septi, Sarjana Ekonomi. Tri Yunianto, Sarjana Ekonomi. Muhammad Ali Imron, Sarjana Ekonomi. Susi Marifah, Sarjana Ekonomi. Rizky Aditya Yuniarto, Sarjana Ekonomi. Welis Mega Yanuar, Sarjana Ekonomi. Arvenila Augita, Sarjana Ekonomi. Ika Purwaningsi, Sarjana Ekonomi. Munggi Yulnia Permatasari, Sarjana Ekonomi. Maratus Solihah, Sarjana Ekonomi. Halimatus Sadiah, Sarjana Ekonomi. Program Studi Manajemen Pemasaran D3. Alfiah, Ahli Madya. Program Studi Akuntansi S1, Rian Bagus Budiawan, Sarjana Ekonomi. Kenita Dewi Yuliani, Sarjana Ekonomi. Herni Purwati, Sarjana Ekonomi. Danang Adi Pratama, Sarjana Ekonomi. Deskari Yuriana, Sarjana Ekonomi. Triana Makfuda, Sarjana Ekonomi. Rita Sari, Sarjana Ekonomi. Yuskinda Adinata, Sarjana Ekonomi. Meita Fitriana, Sarjana Ekonomi. Ferida Damayanti, Sarjana Ekonomi. Alfika Anindita, Sarjana Ekonomi. Reza Fitri Dania, Sarjana Ekonomi. Kanti Rahayu, Sarjana Ekonomi. Andika Lukman Hidayatullah, Sarjana Ekonomi. Sasongko Adi Priyanto, Sarjana Ekonomi. Nilasari Kusumawardani, Sarjana Ekonomi. Kusrita Sari, Sarjana Ekonomi. Purwanti, Sarjana Ekonomi. Mega Ayu Puspita Sari, Sarjana Ekonomi. Danang Heriawan, Sarjana Ekonomi. Kusmiadi Nugroho, Sarjana Ekonomi. Vita Anis Pranitya, Sarjana Ekonomi. Irwan Kurniawan, Sarjana Ekonomi. Asih Rahmawati, Sarjana Ekonomi. Lena Pratiwi, Sarjana Ekonomi.
Firdian Singgih Prastowo, Sarjana Ekonomi. Diah Puspita Sari Prasetyo, Sarjana Ekonomi. Yuliani Rahmawati, Sarjana Ekonomi. Rian Sulistiana, Sarjana Ekonomi. Yeni Indrawati, Sarjana Ekonomi. Kurnia Dewi, Sarjana Ekonomi. Asri Unandika Praharani, Sarjana Ekonomi. Program Studi Akuntansi Diploma 3. Isra Nurbaiti, Ahli Madya. Siti Arum Wahyuningrum, Ahli Madya. Tri Windayani, Ahli Madya. Eni Nurhayati, Ahli Madya. Dekan Fakultas Ekonomi dipersilakan kembali ke tempat. Dekan Fakultas Teknik menempatkan diri. Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil S1. Sutio Arbana Afrilina, Sarjana Teknik. Rizky Anggit Krisno Aji, Sarjana Teknik. Edi Sulistio, Sarjana Teknik. Bakti Gunarto, Sarjana Teknik. Muhammad Nurul Huda, Sarjana Teknik. Fajar Triatmojo, Sarjana Teknik. Oki Agung Trianto, Sarjana Teknik. Kurniawan Nasuha, Sarjana Teknik. Suprianto, Sarjana Teknik. Lukman Yogi Satrio, Sarjana Teknik. Amir Fahrudin, Sarjana Teknik. Said Fakir Fauzi, Sarjana Teknik. Program Studi Teknik Kimia S1, Noni Indrianti, Sarjana Teknik. Fahmi Purnomo, Sarjana Teknik. Haris Kuswanto, Sarjana Teknik. Supriyo Adi Sanyoto, Sarjana Teknik. Program Studi Teknik Elektro S1, Fajar Setiono, Sarjana Teknik. Wahyu Setiawan, Sarjana Teknik. Muhammad Umar Burhanuddin, Sarjana Teknik. Oki Marwan Ardiansyah, Sarjana Teknik. Oni Hardianto, Sarjana Teknik. Putra Bayu, Sarjana Teknik. Program Studi Teknik Informatika S1, Heru Sutanto, Sarjana Komputer. Muhammad Hendri Aziz, Sarjana Komputer. Abdul Aziz Miftahuddin, Sarjana Komputer. Fatra Mailan Handaning Prasojo, Sarjana Komputer. Widi Jatmiko, Sarjana Komputer. Erpa Yoga Agustiar, Sarjana Komputer. Muhammad Komar, Sarjana Komputer. Anton Suroto, Sarjana Komputer. Septian Ari Wibowo, Sarjana Komputer. Irfan Ardiansah, Sarjana Komputer.
M. Gisha Sukma Wenang Harismawan, Sarjana Komputer. Mawadah Isfa Apriliani, Sarjana Komputer. Windaru, Sarjana Komputer. Miftahuddin, Sarjana Komputer. Abdul Ghafur Wibowo, Sarjana Komputer. Syafril Nurholik, Sarjana Komputer. Abdul Ghani Putra Suratma, Sarjana Komputer. Rido Muktiadi, Sarjana Komputer. Jeffrey Setiawan, Sarjana Komputer. Yuli Andini Purworini, Sarjana Komputer. Aan Pursanto, Sarjana Komputer. Dekan Fakultas Teknik dipersilakan kembali ke tempat dan Dekan Fakultas Pertanian